Hello everyone, guys. Welcoming you again to a wonderful session. जो तरीके आज मु guys step by step कहिबी गोटे स्पीच टे कहबा पई हमर केतेटा सेक्शन दरकार हबो एवं स्पीच टा कहला को हमें को सेक्शन फोकस करबा ताकि हमर स्पीच टा टिके इफेक्टिवली हम प्रेजेंट करि परबा पूरा सिस्टमैटिक वे रे कहबी ऑब्वियसली प्रियंका इज विथ अस सो जोटे कि साको मो ट्रेनिंग देबी एंड बाय द वे आपण माने ता भितर सिखि जिवे रेडी पूरा स्टेप बाय स्टेप रे मन रखता तो एटा भाबी नियंतु गोटे इंट्रो रू मु स्टार्ट कर लिया छी पूरा बेस रू स्टार्ट करके जोटे कि आपण मु 30 टा एपिसोड्स करबी 30 टा एपिसोड रे आपण गोटे ओवरऑल आईडिया आसी जिवो जे गोटे प्रेजेंटेशन केमिति दबा गोटे टॉपिक ऊपर हम केमिति कथा करबा तर गोटे ओवरऑल आईडिया आसी जिवो फर्स्ट मन रखता तो जेतले स्टार्ट करबे प्रेजेंटेशन हमें कहतो गुड मॉर्निंग एवरीवन दैट इज नॉट रॉन्ग आपण गुड मॉर्निंग जगह रे टिके ना को एक्स्ट्रा किछ ऐड करबे फॉर एग्जांपल an excellent morning, a pleasant morning, a wonderful morning, an enthusiastic morning. सर एटा कोन सब जिंस कोन जेते इफेक्टिवली तमे निजु प्रेजेंट करिवो जेते भलो भाबे हम प्रेजेंटेशन दबा सेते जल्दी लोक माने हमको अधिक एक्सेप्ट करबा हम जदी काटी काटी जीवा ताले ऑब्वियसली सेकंड से मु जति के देबी तमे सेति मते भल पाइबो मु जदी एति के देबी तमे भी एति के भल पाइबो आ जति मु आउ टिके कमे देले आउ टिके कमे दबो जति मु एते देली त ऑब्वियसली तमे एते दबो त अर्थ जहा देबे फेरिबो सेया तो दिला को आपण स्टार्टिंग का सब गोटे पावरफुल नोट रे देबे तापर सिंपली सॉरी गला अन एंथुसियास्टिक मॉर्निंग टू एवरीवन फॉर एग्जांपल हम चूज करले निज ना कहबे फर्स्ट ना कहबे टाइटल दरकार नै आई एम तुषार आपण कहि परिबे माय नेम इज तुषार इज इट रॉन्ग एब्सोल्युटली नो रॉन्ग किंतु माय नेम टा हो छोटा स्कूल फॉर्मेट आमे छोटे वाला स्कूल माय नेम इज तुषार दास माय फादर्स नेम इज एटा समहाउ माने ओडे स्कूलिश फॉर्मेट लागो त आपण टिके जेतु निजो को प्रेजेंट करूछनी प्रोफेशनली त आपण चेष्टा करिवे कोन कोन यूज करिवे एन एंथुसियास्टिक मॉर्निंग टू एवरीवन आई एम तुषार तापर सिंपली कहबे आई विल स्पीक अबाउट आज गोटे हम टॉपिक करतो जंपर जंपर माने कोन एक्चुअली जंपर स्वेटर माने ए जे रहबो जंपर माने आठु जाय श्रीनगर देखियो फिल्म जो बॉलीवुड मूवीज देखियो सब सब लंबा लंबा पिंधन था देखियो संतरासवादी में स्वेटर डेटो लंबा लंबा पिंधन दैट इज कॉल्ड जंपर एक्चुअली स्वेटर टा टिके लंबा स्वेटर कांगा ठंडा सिटी अधिक हवे ता में जंपर ऊपर टॉपिक टा नीचो आजी त ताको कहि देबे विश करले an enthusiastic morning to everyone नीचो ना कहबे आई एम तुषार I'll speak about jumper सर आउ कोन यूज करा जाय परबो अछि I would like to speak about एटा भी कहि परबे पर आज हम नेलो I'll speak about तापर हम पुनी चेंज करबा धीरे धीरे मु वन एक्सप्रेशन सब व्यवहार करबी तापर आपण कहबे टॉपिक टा कहले का ऊपर यूज करबी तापर हम कहबे जे केते वैरायटी अछि फॉर एग्जांपल हम दी वैरायटी अछि ओरा कोठी मिले प्लेस कहले केते टंका रे मिलुछि एटा कहले आउ तारा गोटिए यूसेज कोन फास्ट करबा गोटिए यूसेज बेसी नै 20 सेकंड 30 सेकंड आपण जदी पावरफुली कहि परछन ना काम होय गेला दरकार नै 10 मिनिट रे बोरिंग कहि ऊपर को जाय के आकाश को जाय स्पीच द कथा भी करिया समझन ओटे किछि पदे कहबे निजर कथा रे दम रहया दरकार से दम टा एठी बारे रेडी चैनल सब्सक्राइब जे जदी कमेंट देबे लास्ट को आज लागिला केमिति प्रियंका रेडी ओके बॉडी लैंग्वेज ता सब स्ट्रेट रखी प्रियंका टिके आडू टिके पळे आसु हां हैव अ गुड स्पेस हाथटा सीधा रहला स्ट्रेट हाथ रखिबे केतोले हाथ को क्लोज करिवेनी फ्रंट साइड रे कि बैक साइड रे हमें जनरली बहुत टाइम रे बैक साइड रे एम फ्रंट साइड रे कि एम ठिया हो नै कथा ता कलाले सब ओपन हैंड रखिबे आसी छी एका जीवी मु एका एका होई पॉजिटिव मोमेंट सब बेले जिते देखिए एमती रखिबे एमती रखिबे एमती रखिबे एमती रखिबे हाथटा सब एम चलले आपण ऑडियंस को ग्रैब कर रखि परिबे हला स्टार्ट करिवा सो an enthusiastic morning to everyone An enthusiastic morning to everyone. I'm Tushar. I'm Priyanka. I'll speak about jumper. I'll speak about jumper. देखो मुके कहली I'll speak about jumper. I'll speak about jumper. कुहा I'll speak about jumper. तमार वाइज अवस्था का मु केमते कोच तुमे केमते कोच देखो I'll speak about jumper.
I'll speak about jumper. I'll speak about jumper. I'll speak about jumper. An enthusiastic morning to everyone. I'm Tushar. I'll speak about jumper. An enthusiastic morning to everyone. I'm Priyanka. I'll speak about jumper. There are two types of jumper, turtleneck and V-neck. There are two types of jumper, turtleneck, V-neck. V-neck माने एमती था आम भलिया turtleneck माने टिके ना एमती था बुझी पड़ले तो स्वेटर आजिकल ये सुने पूरा नेक टा कवर ही रोचे दैट इज कॉल्ड turtleneck. V-neck माने एमती V shape रहती हो तो आउटर कोची an enthusiastic morning to everyone. I'm Tushar. I'll speak about jumper. There are two types of jumper, turtleneck and V-neck. An enthusiastic morning to everyone. I'm Priyanka. I'll speak about jumper. There are two types of jumper, turtleneck and V-neck. That is not V-neck, that is V-neck. 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 V, but मैंने उठा लगी नहीं. V-neck. ଠିଆ ହେଇଛ ନା ନାଇଁ ନା ବସିକିନା ହାତ ହଲଉଛନ୍ତି ବସିକି ଘୋଷିବାକୁ ମୁଁ କହୁନି ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଶିଖିବା ନିଜକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସବୁ ଭିଡିଓରେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଶିଖି ଯାଉଛନ୍ତି ବଟ୍ କହିବେ କେମିତି କହିବାର କେମିତିଆ ପୋଜିସନ କେମିତିଆ ଦରକାର ହାଉ ଟୁ ସେ ହାଉ ଟୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ୟୁର ସେଲ୍ଫ ସେଇଟା ଏଇଠି ଶିଖିବେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ଟ୍ରେନର ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ସ୍ପୋକନ ଇଂଲିଶ ଶିଖାଏ ନିଜର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସ୍କିଲ୍ ଟୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍କିଲ୍ ସେ ଦିଟା ଡେଭଲପ କରିବେ କାରଣ ଆପଣ ଏମିତି ହାତଟା ରଖିକି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ସେମିତି ନୁହଁ କଥା ହେବେ ତେଣୁକରି ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣ ଯୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି ସେ ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ପୋଜିସନଟା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହବା ଦରକାର ତାପରେ ହାତକୁ ସିଧା ରଖିଲେ ଏଣିକି ଦେଖିବେ ମଜା ଲାଗିବ ରେଡି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି An enthusiastic morning to everyone. I'm Tushar. I'll speak about jumper. There are two types of jumper. Turtleneck and V-neck. It's available in the winter wear. It's available in the winter store. It's available in the winter store. Price starts from 500 rupees. It's available in the winter store. Price starts from 500 rupees. Start. An enthusiastic morning to everyone. I'm Priyanka. I'll speak about jumper. There are two types of jumper, turtleneck and V-neck. It's available on winter store. Price starts from 500. We wear jumper during winter season. We wear jumper during winter season. Thank you everyone. बढ़िया कि ना कोई पूरा सीधा रहले आता स्टार्ट करूची an enthusiastic morning to everyone. I'm Tushar. I'll speak about jumper. It's available in the winter store. Price starts from 500 rupees. We wear jumper during winter season. Thank you everyone. Start. An enthusiastic morning to everyone. I'm Priyanka. I'll speak about jumper. There are two types of jumper, turtleneck and V-neck. It's available on winter store. Price starts with 500. We wear jumper during winter season. Thank you everyone. Beautiful. बढ़िया है जी. The way Priyanka is saying ମୋ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଆଠୁ ବି ବଢିଆ କୁହନ୍ତୁ. See guys, ଯେତେ effectively ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ନା ଇଂଲିଶଟା ଅଟୋ ବାହାରିବ. ଆଗ ହଉଛି ମନେ କର ଡରଟା ଛାଡ଼ିଲେ ଅଟୋ ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍କିଲ୍ ଭରି ଆସିବ ଯଦି ଡର ମାରୁଛି ଯେତେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଡର ଯଦି ଲାଗିଲା ସରିଗଲା ସବୁ କହିଲୁ ଫାଟିଯିବ ହେଲା ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସ୍ପିଚଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ଦୁଇଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଗିଲା କେମିତି କମେଣ୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ ମଜା ଆସୁଛି ତ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନୂଆ ଭିଡିଓ ନେଇକି till that time all the best. If you like the video, please subscribe our channel and don't forget to click the bell icon so that you'll get notification.